إلى أرض النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى رواية آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خاصة إلى روح مؤلف هذا الكتاب جميع مشايخنا وصلهم وبرهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وصحبه ذوي القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita buka halaman 51. Pertemuan yang lalu sampai nomor 33, sekarang berarti nomor 34. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Salasila juz 29 surat Ad-Dahr ayat 4. La menawi wasol kawaos pendek sak harokat, menawi wakof kenging wajah kalih, sukun utawi panjang sa'alif. Jadi kalimat salasila itu dalam surat Ad-Dahr
surat Ad-Dahr atau surat Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Itu ketika wasol lanya dibaca pendek salah sila. Ketika waqaf bisa dua pendapat, bisa juga dibaca sukun salah sil, bisa juga dibaca panjang salah sila satu alif. Sekarang kita buka Al-Qur'annya. Ad-Dahr ayat 4. Sudah ketemu? Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Kalau diwasal berarti lanya dibaca pendek. Sekarang kita waqaf. Kalau waqaf ada dua sisi, dua wajah. Bisa jadi dibaca panjang satu alif, bisa jadi dibaca sukun. Kita waqafkan pada salah sila. Inna a'tadna lil kafirina salasila. Kita baca panjang. Atau bisa kita baca sukun lamnya. Yang sekarang kita baca sukun. Inna a'tadna lil kafirina salasil. Kalau waqaf dua wajah, bisa panjang bisa sukun. Tapi kalau wasol harus dibaca pendek salah sila. Nah kalau lil kafirina salah sila kesalasil waqaf kita ulang dari mana? Lil kafirina. Lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Jadi karena tadi waqaf terus wasol, tetap wasolnya lamnya dibaca pendek. Meskipun tadi waqafnya pertama dibaca panjang, tetap ketika wasol dibaca pendek. Kita ulang lagi. Yang pertama kita baca wasol bareng. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Yang kedua kita waqafkan, kita baca panjang. Inna a'tadna lil kafirina salasila. Diulang dari lil kafirina. Lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Yang kedua kita wakafkan, kita baca sukun. Inna a'tadna lil kafirina salasil. Lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Kalau wakaf terserah. Kalau orang membaca salah sila panjang satu alif, tidak masalah. Atau membaca salah sil, tidak masalah. Karena ketika wakaf ada dua wajah. Tinggal mau pilih yang mana, benar semuanya. Tapi ketika wasol, lanya harus pendek. Salah sila wa agla lau wa sa'iro. Inna a'tadna. Inna sesungguhnya saya Allah a'tadna iku wis nyiapke ingsun Gusti Allah
lil kafirina bagi orang-orang kafir salasila apa rantai ya rantai wa aglalan dan belenggu wa sa'iron dan neraka sa'ir. Jadi salasila ketika wasol lanya dibaca panjang, ketika wakof bisa dua wajah, bisa disukun, bisa dibaca panjang. Ketika wasol dibaca pendek ya, wasol pendek, ketika wakof bisa panjang, bisa sukun, ya. Kemudian yang berikutnya nomor 35 qawariro. Kita baca qawariro, qawariro. Juz 29 surat Ad-Dahr ayat 15-16. Ad-Dahr atau surat Al-Insan sama saja. Ad-Dahr juga mengambil dari kata-kata Ad-Dahr ya. Al-ata 'alal insani hinum minad dahri. Ro lanjut. Ro kalih-kalihipun menawi wasol kawaos pendek sak harokat. Menawi wakof ro ingkang awal kawaos panjang sa alif. Ingkang sani kawaos sukun. Jadi kawari ro itu dua-duanya kalau diwasal dibaca pendek satu harokat, ketika wakof sing awal panjang, sing sani sukun. Tahu nih? Nah, anak-anak TPQ sudah hafal kawari cara membacanya panjang pendek, pendek pendek, pendek sukun. Jadi panjang pendek, pendek pendek, pendek sukun. Paling gampang. Panjang pendek. Kita buka surat Ad-Dahr ayat 15, 16. Sekarang kita baca panjang pendek dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yudhafu alaihim bi'aniyatim min fiddah. Kalau tidak kuat berarti kita wakaf fiddah. Dari mana mulangnya? Bi'aniyatin. Bi'aniyatim min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Pertama panjang. Yang kedua berarti kita baca pendek. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Jadi panjang, pendek. Sekarang pendek-pendek. Semua kita baca pendek. Kita wasol. Wa yudhafu alaihim bi'aniyatim min fiddatin wa akwab. Diulang dari wa akwab. Wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Ini pendek-pendek. Roh pertama dibaca pendek, roh kedua dibaca pendek. Yang ketiga panjang, pendek, sukun. Pendek, sukun. Kita baca wa yudhafu alaihim bi aniyatim min fiddatin wa akwab.
wa akwabin kanat qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira. Jadi bisa 3 versi ya. Ketika membaca ya terserah pilih salah satu ya. Salah satu ini kan kalau kita mencontohkan kan tiga-tiganya dengan senenge sing di terserah padiwaca panjang pendek utawa padiwaca pendek-pendek utawa pendek sukun terserah panjenengan dalam membacanya. Jadi kita ulang sekali lagi, kita baca panjang pendek. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Yang kedua pendek sukun. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira. Kita baca pendek semua. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddah min fiddatin qaddaruha taqdira. Jadi ada 3 versi. Kemudian yang ke-36 alam nakhluqkum. Kita baca alam nakhluqkum juz 29 surat Al-Mursalat ayat 20 qaf dipun idghamake dateng kaf ya. Idgham mutaqaribain. Qaf sukun bertemu dengan kaf. Di mutaqaribain itu berarti saling berdekatan makhrajnya. Qaf ya. Kalau qaf itu kan istilah ya. Kalau kaf berarti istifal, berdekatan makhrajnya. Jadi qalqalanya hilang, tidak alam nakhluqkum tapi nakhluqkum. Karena diidghamkan sehingga sifat qalqalanya hilang. Kita buka Al-Mursalat ayat 20 ya. Kita ketemu? Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Nakhluqkum. Qalqalanya hilang. Ini qaf masuk kepada kaf. Itu mutaqaribain. Masuk wa qul rabbi kur bersuara kul mana tapi wa qur rabbi zidni ilma itu mutaqaribain. Selain mutaqaribain mutajanisain. Kalau mutajanisain makhrajnya sama tapi beda sifatnya seperti ta ya, dengan dal ya. Ta dengan to ya. Ta dengan dal sama-sama satu makhraj
Tapi kalau dal itu qalqalah, kalau tak punya sifat hamas itu yang itu mutajanisain. Jadi alam nakhlukum mimma immahin apa 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 jengane uh, alam nakhlukum apa to ora ndadekake ingsun ing sira kabeh mimma immahin dari setetes air yang hina, air sperma. Ya, nah, ini pertanyaan tapi jawabannya orang perlu dijawab ya jelas ya. Manusia kan diciptakan dari setetes air hina, dari sperma. Sekian berjuta-juta sperma berjuang, yang menang kita. Makanya kita harus selalu bersyukur temenan ya. Melawan jutaan sperma sing bisa lahir ning donya kita semua ya. Makanya atas kita bisa dilahirkan ke dunia itu bersyukur. Nah, karena setetes air hina ya mestinya kita selalu introspeksi diri, tahu diri. Tapi kadang manusia kan lupa. Manusia lupa kalau dirinya diciptakan dari setetes air yang hina. Sehingga ketika punya kekuasaan kadang lupa diri. Kadang membabi buta. Tidak mau mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kadang Allah menampakkan kezaliman kita. Seperti yang sedang viral itu kan ya, di Tapanuli Pak ya. Banjir kok isinya kayu gelondongan, berarti luar biasa ya. Indonesia luar biasa. Kayu gelondongan wis terkupas. Itu berarti kan terjadi pembalakan liar dan mesti terjadi saling melindungi. Biasanya gitu. Ada oknum yang saling melindungi. Saya pernah hidup di alas di transmigrasi itu ya. Itu kebangian jut orang apa jenenge ora tanpa perhitungan, tanpa ukuran. Kayu gede-gede, balok-balok gede-gede. Dengan adanya hujan, akhirnya kan tanahnya longsor, terbawa baru ketahuan. Mudah-mudahan nanti bisa diusut. Biasanya kadang pertama panas, ngono wis adem. Soalnya akhirnya ujung-ujungnya saling mengerti. Jadi mudah-mudahan semakin baguslah Indonesia. Tugas panjenengan sing nom-nom. Jadi nakhlukum alam nakhlukum mimma immahin faja'alnahu fi qararim makin. Lalu kami jadikan, kami tempatkan apa ma'in mahin yang itu fi qararim makin pada tempat yang kokoh, yaitu di apa rahimi sang ibu ila qadarim ma'lum sampai waktu yang ditentukan kurang lebih 9 bulan. 9 bulan sang ibu kita berjuang melawan kerepotan, melawan gelepotan, melawan keberatan. Kadang ono sing mambu minyak bae mutah, pemane mambu kelek. Kan itu ya. Orang ini ketika hamil ku sampai wis selesai ora iso apa-apa lah. Nang amben atau isone itu memang ya Allah luar biasa. Nah, kita sebagai anak kadang nek mikir iki ya sampai seumur-umur kita misalnya kita berbakti kepada ibu kita itu masih urung nyucuk ya, urung nyucuk. Jadi kita selama hidup kita berbakti kepada ibu kita non-stop 24 jam itu tetap belum bisa klop, belum bisa klop. Sebabnya apa? Tetap masih 1-0. Karena ibu kita itu mengandung kita, melahirkan kita, menyusui kita, merawat kita. Tapi kita tidak akan pernah mengandung ibu kita. Ya kan?
Meskipun ibu lah, tidak pernah akan mengandung ibunya. Mengandungnya ya anaknya ya. Nah untuk merawat mungkin kita bisa ketika orang tua kita sakit, kita bisa merawat. Itu aja kadang kan copidian, rebutan megah. Langgup ketika bagi warisan baru rebutan warisan. Kita lanjut 37 sekarang. 37 kita baca. Fakihina juz 30 surat Al-Mutaffifin ayat 31. Al-Mutaffifin atau At-Tatfif. Ayatnya benar ya. Fa fa kawaos pendek. Jadi harus hati-hati fa-nya itu pendek. Kadang kaya-kaya enak iki panjang fakihin padahal fa-nya pendek. Kita buka, bisa ketemu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Di fakihin ora fakihin, fa-nya pendek. Tapi kalau memang tidak konsentrasi kadang mau cenderungnya ke panjang. Wa idzan qalabu, tatkala mereka kembali ila alihim kepada bolone keluarganya, ingqalabu fakihin, mereka senang gembira ria. Nek ketemu karo wong mukmin ya tok mukmin meneh. Itu sifat-sifat orang munafik ya. Jadi fakihina itu fa-nya dibaca pendek. Kemudian yang 38 la antum, kita baca la antum juz 8 surat Al-Hasyr ayat 13. La kawaos pendek sak harokat. Jadi la antum. Kita buka Al-Hasyr. Sudah ketemu ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. Jadi la'an kalau membacanya panjang nanti maknanya malah justru kebalikannya. Termasuk apa? La arjumannaka, dulu pernah ya, la arjumannaka. Nah, maksudnya la arjumannaka ora pak ngerajam ingsun. Tapi ini la arjumannaka, sungguh akan aku rajam kamu. Makanya membacanya harus hati-hati, jangan sampai panjang. Selanjutnya yang ke-39 tantahi ing pundi-pundi panggenan hi kawaos pendek sak harokat. Jadi tantahi dimanapun tempat, dimanapun dia berada, hi-nya dibaca pendek. Contoh dalam surat Al-Alaq ayat 15. Sudah ketemu? Al-Alaq, surat Al-Alaq Iqra. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin
nasiyah. Lanas fa'am ilam yan la ilam yantahi. Dibaca pendek karena pendek ya cepat. Jangan kalla la ilam yantahi lanasnahi berarti panjang. Kalla la ilam yantahi lanasfa'am bin nasiyah nasiyatin kadzibatin khoti'ah. Ini kalla la illam yantahi. Ini peringatan bagi siapa? Abu Jahal. Eling kene orang mendek ngerusui mengganggu Nabi Muhammad lanasfa'an. Akan kami tarik bin nasiyah ubun-ubunnya. Ini luar biasa Al-Qur'an. Napa kok ubun-ubun? Sebab ini ki sing nggone marake sarang apa jenenge mereka daya ngapusi barang kene ubun-ubun gini. Pusat iki ning ubun-ubun. Jadi si nanti muncul sifat-sifat hasud, dengki, iri, menyakiti orang lain, menyakiti Nabi itu sentralnya di sini mulane Allah nganti apa istilahnya gergeten ya, gergeten orang gelem mendek mengganggu Nabi Muhammad, menghalang-halangi Nabi Muhammad, lanas fa'am bin nasiyah, nasiyatin kadzibatin, khoti'ah. Kemudian yang kedua pada surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab juga ada. Ya. Al-Ahzab ayat 60. Sudah ketemu? Sudah kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. La illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim maradun والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا la illam yantahi. Ini dibaca pendek. Satu lagi dalam surat Maryam juga ada, Maryam ayat 46. Surat Maryam ayat 46. Kita ketemu? Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Ini kan dulu pernah ketika mencontohkan la arjumannaka. Jadi la illam tantahi pendek. Qala araghibun anta, si sapa Bapak Ibrahim Azar berkata, araghibun anta, adakah engkau benci an alihati dari Tuhan-Tuhanku ya Ibrahim ya Ibrahim. Jadi nek raghibun setelah raghibun itu an artinya benci. Tapi nek setelah raghibun dan segala bentuknya fi artinya cinta, kebalikannya. Jadi nek raghibtu fiki berarti saya senang kepadamu. Tapi nek raghibtu angki saya benci kepadamu. La illam tantahi, jika kamu tidak mau berhenti menghalang-halangi saya untuk menyembah Tuhan-Tuhanku, la arjumannaka, sungguh akan aku rajam kamu. Wah jurni malia, dan tinggalkan aku selama-lamanya. Jadi diancam, Ibrahim diancam oleh ayahnya. Bila illam tantahi, la'ar, lanya dibaca pendek.
Ketika kita bacanya panjang, artinya berbalik. La arjumanaka, tidak akan merajam saya kepadamu. Nek lanya panjang. Tapi nek la'ar pendek, itu yang betul. Jadi itu tantahi di mana tempat, hinya dibaca pendek. Saya kira gitu. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita lanjut yang ke-40 ulu uli ulaika. Juga dimanapun selalu dibaca pendek satu harokat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi bada'na walhamdulillahirrabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana ya rahmanu ya rahim ya maliku ya qudus ya salamu ya mu'min ya muhaiminu ya aziz ya jabbar mutakabbir ya khaliqu ya bari ya musawwiru ya ghaffar ya qaharu ya wahhab ya razzaqu ya fattah ya alimu ya qabir ya basitu ya khafir ya rafi'u ya mu'iz ya mudhillu ya sami' ya basiru ya hakam ya adlu ya latif ya khabiru ya halim ya azim ya ghafur ya syakur ya ali ya kabiru ya hafiz ya muqitu ya hasib ya jalilu ya karim ya raqibu ya mujib ya wasi'u ya hakim ya wadudu ya majid ya ba'ithu ya syahid ya haqqum ya wakil ya qawiyu ya matin ya waliyu ya hamid ya muhsi ya mubdi ya mu'idu ya muhyi ya mumitu ya hayyu ya qayyumu ya wajid ya majidu ya wahid ya ahadu ya samad ya qadir ya muqtadir ya muqaddim ya awal ya akhir ya zahiru ya batin ya wali muta'ali ya barru ya tawwab ya muntakim ya afu ya ra'ufu ya malik malikal mulki dzal jalali wal ikram ya muqsitu ya jami' ya ghaniyu ya mughni ya mani'u ya dhar ya nafi'u ya nur ya hadi ya badi ya baqi ya warid ya rashidu ya sabur azza jalla dhikruhu bi asma'ikal husna ighfir lana dhunubana
ولوالدينا وذريتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصاحي أجسادنا دائم حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا والقرب رجاؤنا أخيرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا وقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان إلى آخر الزمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمد يكفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. وبحق الفاتحة بحق أسمائك الحسنى إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حمدا طيبا سيرة الحرمين واجعلنا أولادنا تلاميذنا وذرياتنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير واجعلنا وإياهم صحة وعافية سلامة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين ويسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة اللهم اجعل أول يومنا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا نسألك خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم